Goa's welfare push just got a digital upgrade. Chief Minister Dr. Pramod Sawant today chaired a crucial cabinet meeting wherein two crucial decisions were taken. A new online portal to streamline student scholarships and streamlining of payout schemes for widows raising children, both aimed at delivering timely support where it's needed most. Here's what the Chief Minister had to say about these key initiatives. आम्ही पहिलीच फावटी सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल हो लॉन्च करता. सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल कित्याक तर वेगवेगळ्या जाग्यार वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिपीक हार्ड फॉर्म भरून एप्लाय करचे पडटाले. गव्हर्मेंटात रिफॉर्म करून फाटल्या वर्सार खरें म्हणजे सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल आमी ट्रायल बेसिसचेर लॉन्च केलो. ज्या पोर्टलाच्या वयल्यान भुरग्यांनी डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्यो सगळ्यो स्कॉलरशिप ह्या एकाच वेबसायटीचेर वचून एप्लाय करपाचें आनी तेंचो बेनिफिट्स जो आसा विदीन 15 डेज मॅक्स टू मॅक्स 1 म्हयनो ह्यो ताका मेळपाक शकता. एप्रॉक्सिमेटली 50,000 भुरग्यांक हो डायरेक्ट बेनिफीट सातत्यान स्कॉलरशिपीचो घेता अश्यो वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिप आसात. आमी जेका म्हणटा फ्रॉम द 10th स्टँडर्ड टू हायर एड्युकेशन पर्यंत, इवन दो थोड्या भुरग्यांक फ्रॉम द 5th स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड ह्यो म्हणजे ताका प्री मॅट्रीक स्कॉलरशिप आनी पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशिप, हायर एड्युकेशन स्कॉलरशिप अश्यो वेगवेगळ्यो SC, ST, OBC एंड इन्क्लुडींग EWS इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन ह्यो सगळ्यो स्कॉलरशिप आसा. अप टू द म्हणजे इन्क्लुडींग द बर्सरी स्कॉलरशिप जितकी फीस EWS कॅटेगरींतलो भुरगो सुद्दां जी स्कॉलरशिपीची फीस भरता 25,000 रुपीज पर्यंत सुद्दां ती स्कॉलरशिपीची फीस ताका परत मेळटा. इन्क्लुडींग द ग्रॅज्युएशन कॉलेजीत जी 10,000 रुपया फीस भरता ती सुद्दां 10,000 रुपयाची फीस ताका परत मेळटा. फाटल्या 4-5 वर्सांक म्हज्या लक्षान आयलें की 50% ऑफ द भुरगे जे इलिजिबल आसता ते स्कॉलरशिपाचे फॉर्मूच भरिना आनी ह्या कारणान तांकां वेगवेगळे कडेन 20,000 रुपया सुद्दां फीस आसत जाल्यार तांकां एकदां प्रॉब्लेम क्रिएट जाता. गांवांतल्यान आमी हो विशय पळयता म्हणून म्हज्या लक्षान आयलें आनी ताकाच लागून हाल्लीच हांवें जेन्ना एक लॉ स्टुडंट्स म्हणजे आपल्याक फीस भरपा खातीर जेन्ना पर्सनली म्हाज्या कडेन आयलो ताज्या उपरांत म्हज्या लक्षान आयलें की अवेरनेस लोकांच्या मदीं जावप चड गरजेचें आसा. म्हणून माय डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर आनी फायनान्स डिपार्टमेंट हांच्यांनी मेळून तो सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल काडलो. ह्या सीएम स्कॉलरशिप पोर्टलाचेर केंद्रांतले आनी राज्यांतले दोनूय इन्क्लुडींग ट्रायबल वेलफेअर आनी सोशल वेलफेअराचो कंपोनंट थोडो केंद्र सरकाराचो आसा. तोय कंपोनंट सुद्दां हाज्या वयल्यानूच एप्लाय करपाक मेळटा. आमीच फॉर्म फॉरवर्ड करता फॉर द सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी ताज्या उपरांत पयली कंपोनंट आमी रिलीज करता. स्टेट गव्हर्मेंटाचो जितको कंपोनंट आसा तितको आमी डायरेक्टली रिलीज करता. केंद्र सरकाराचे पयशे आयल्या उपरांत तांचेय पयशे तांच्या डायरेक्ट अकाउंटाच्यान रिलीज करता. खंयसरूच हांगासर चेक दिवपाची सिस्टम ना. हे पयशे खंयच्याच कॉलेजीत वचना. हे पयशे तेणी पयलीं भरपाचे आनी प्री रिसिप्ट लावपाची सिस्टम इतकी सोपी आहा. इंडिविज्युअल जो भुरगो आसा तेणी पोर्टलाचेर वचप, तेणी पोर्टलाचेर जितके डॉक्युमेंट मागल्या ते पोर्टलाचेर तेणी डॉक्युमेंट अपलोड करप. व्हेरिफिकेशना खातीर त्या इन्स्टिट्युशना कडेन वयता. त्या इन्स्टिट्युशना हांव त्या खातीर सगळ्यांक आव्हान करता, जितकी इन्स्टिट्युशन्स गोंयांत आसा किंवा गोंयांतले भुरगे जर भायर शिकता आसत कर्नाटकांत जाल्यार तेंच्यांनी आपल्या इन्स्टिट्युशनाचो हेड कोण स्कॉलरशीप पळोवपी हो आमच्या डिपार्टमेंटाक कळोवचो, सो डॅट ह्या पोर्टलाचेर तेकाय बी डायरेक्टली कारण व्हेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्युमेंट करपाक आमी त्या इन्स्टिट्युशनाक धाडटा. इन्स्टिट्युशनान एकदां व्हेरीफायड म्हटलें काय ते पोर्टल डायरेक्टली आमी ओपन करपाचो रायट परत आमच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक उरता. इधर सोशल वेलफेअर, ट्रायबल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, हायर एड्युकेशन ते व्हेरीफाय करता आनी एकदां व्हेरीफाय जालें काय कन्सर्न डिपार्टमेंट ताका ते पयशे दिवपाची सँक्शन दिता. सो ऑटोमॅटिकली द फायनान्स डिपार्टमेंट हे पयशे तेंच्या अकाउंटार ट्रान्सफर करतात. त्या खातीरच हांव सगळ्या स्टुडंट्सांक आव्हान करता की तांच्यांनी आपले पोर्टलाचेर डॉक्युमेंट अपलोड करचे. व्हेरिफिकेशन आपल्या इन्स्टिट्युशनान म्हणजे गोंया भायर आसत जाल्यार आमी गोंयांतल्या सगळ्या इन्स्टिट्युशनाचो नोडल ऑफिसर आमच्या कडेन नोंद जाल्लो आसा सिस्टमीन आनी ताका सिस्टम खबर आहा. गोंया भायलो जर आसत जाल्यार तांच्यांनी आमकां मुद्दामून ती जे स्टुडंट स्पेशली द नर्सिंग करपाक आनी इतर एड्युकेशन घेवपाक भायर वयता आनी जे इलिजिबल आसात त्या सगळ्या खातीर आव्हान करता ह्या स्कॉलरशिपाचो तेंच्यांनी फायदो घेवचो, जेणे करून आमकां तांकां हे सगळ्यांक स्कॉलरशीप दिवपाक मेळटली. मॅक्स टू मॅक्स म्हणजे अप टू 40,000 रुपीज पर्यंत सुद्दां ही तेंची फीस ही तांकां परत मेळटा. त्या खातीर सगळ्या जाणांनी ह्या पोर्टला वयल्यान एप्लाय करच्यो. आमचे कडेन जे विडोज आसात आनी विडोज हॅविंग अ चायल्ड, वन ऑफ द चायल्ड, द लास्ट चायल्ड बिलो 21 years of age will be eligible for both the benefits. One is Graha Aadhar and the other one is widow.
सो गृह आदाराचे 1,500 आनी विडोचे 2,500 मेळून 4,000 तांकां ते एलिजिबल जातले. सो दीस स्कीम आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आयज लॉन्च करपा खातीर काडले आसा. तांकां फक्त प्रोड्यूस करपाक जाय. ऑल दोज विडोज हू आर रिसिवींग टुडे whatever benefit, if they have this child of below 21 years, they have to simply produce the birth certificate of the child आणि ताका 4,000 मेळपाक कॉमेस जातले. As of today we have 2,049 widow beneficiaries who are receiving 2,500 per month. नवे जे विडोज कोणाक एप्लाय करपाक जाय, what was happening earlier की ते हांगच्यान पयलीं 2,000 रुपया मेळटाले. 2,000 मेळोवपा खातीर ते 1,500 तांकां कॅन्सलेशन करचें पडटालें आनी अपॉन कॅन्सलेशन वी वर रिसिवींग द एप्लिकेशन इन सोशल वेलफेअर. सो आमकां वुमन एंड चायल्डांची तांकां पयलीं बंद करचें पडटालें. आतां वुमन एंड चायल्डान ताणें वचपाचें ना. इफ दे आर रिसिवींग 1,500 इन गृह आधार, ते कॅन्सल बी करपाचें ना. स्ट्रेट अवे दे हॅव टू अप्लाय फॉर इन द DSS. सो दे वील बी रिसिवींग 4,000. आणि आमचे डिपार्टमेंट आसा ते कळीत करतले गृह आधार हाका वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटाक की कॅन्सल दॅट 1,500. सो बोथ बेनिफिट्स वील बी रिसिव्ड फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअर. Dylan Rodrigues, Subhashish Kuvekar and Muzaif Sheikh for Goa 365.